ନା ବାପା କରନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ସତ ଭାଇ ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ କରନ୍ତି ହେଲେ ଏମିତିକା ପୁଅ ସାରା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ବାପା ଜନ୍ମଦିନ ପାଉଛି ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ କରୁଣା ଥିଲେ ଆଜି ସେ ମହାମାନ୍ୟ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ପୁଅ ଭାଇ ବାପା ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାସ ଭାଇ ନାରାୟଣ ମାସର ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିପର କଥା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମାତ୍ର ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ठीक है বলভদ্র সুভদ্রাভ্যং জগন্নাথায় জগন্নাথ আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবে জগন্নাথ আমার আশীর্বাদ করিবে যে ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଧନ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପୁରୀରେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁ ନାହିଁ କହିଲେ କିଏ କବି ସମ୍ରାଟ ବେଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ପତାକା ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବର୍ଷ ଆଉ କାହା କଥା ନାହିଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ପତାକା ଡାକେ ବାଲିଙ୍କୁ କେଉଁଠି କି ନା ଏ ନୀଳ ନବ ନଗରୀକୁ ଆସ ଭଲ କରିବା ନୀଳହରା ରଙ୍ଗ ନଗହରା ପର୍ବତ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବା ତା ନାମ ହେଲା ନୀଳାଚଳ କାହିଁ ସେଠି ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେନି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାହେଲେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଆଉ ନାଇଁ ପଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଏତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ସିଂହ
সর্বদা সারা আসে যে কোনো বসে দর্শক সমাজ আজ আপনার গোটে ইনফরমেশন সন্দেশ দেবী সেটি নয়াগড় পুরী খোর্ধা গায়ক যুদ্ধ সম্রাট নরসিংহ হোতা আপনার সামনে যে ছিড়া হয়েছেন আমার ভদ্রক জেলার গৌরব বালেশ্বর গায়ক সম্রাট প্রশান্ত বেহেরা আমি ভদ্রক জেলা বালেশ্বর জেলা পক্ষ দেওয়া যে আমার কবিতা দিয়ে গাউলে সে সংস্কৃতার কবিতা দে সমান সমান রেখার অছি এটিকে আনিবার কারণ হচ্ছে যে 33 বর্ষ কাল মোর বাপা পণ্ডিত করুণাসুন্দর নায়ক ভদ্রক বালেশ্বর জেলার মঙ্গটাকে ধরଥିଲେ তা পরবর্তী সময় 11 বর্ষ হল সে মঙ্গটুকু ধরছে আমার মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ এথর যে ওড়িয়া সাহিত্য একাডেমি পালা ଥିଲା ଆମର ଗାୟକ ସୁଧାକର ବସୁଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସୂତା ସେ ବାପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ବାପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେଠି ରହିଲେ କଳାକର ନାୟକ ବାପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏମାନେ ସୁରତ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଲା ମହୋତ୍ସବରେ କିଏ ପାଲା ଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରତ ରିଜେକ୍ଟ କରି ପକାଇଲା କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଧାମନଗରର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଦୋଷରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ତମେ ରଖୁନି କାହା ନାଁ ଦେବେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ନଦେଲେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଭାପତି କହିଲେ ରାଜବାବୁ ଆପଣ ତ ସଭାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନଦେଲେ ଇଏ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ନାଁକୁ ଦିଅ ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କୁ ଦିଅ ସେ ଗାଇବେ ହଁ ଗାଇବେ 4 ଦଳ 8 ଦଳ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1 ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ସେ ଲେଡିଜ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପାଲା ଉପରେ ପିଏଚଡି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆମକୁ ସବୁ କହିଗଲେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର କଣ ଆପଣ ଗାଇବେ ରଘୁବଂଶ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଗାଇବି ରଘୁବଂଶ ରଘୁବଂଶ ଗାଇଲେ ଆଉ 4 ଦଳ 8 ଦଳ ଗାଇଲେ লিস্ট বাহারা চিঠি মগতি পঠাইলে আপন হইছেন 1 নম্বর তেণু বর্তমান ইয়ে যে যুব প্রতিভা গায়ক সম্রাট প্রশান্ত বেহেরা ইয়ে ভদ্রক বালেশ্বর জেলার টক্কর ଦେଇଛନ୍ତି কোন কোন গায়ক সম্রাট নরসিংহ হোতা এটি আমার সম্রাট অଛନ୍ତି সেটি কবিতা রানী দে অଛନ୍ତି সংস্কৃতা রাউত অଛନ୍ତି কলাকার নায়ক অଛନ୍ତି গায়ক সুধাকর শরৎচন্দ্র সুতার অଛନ୍ତି বিরঞ্চি নারায়ণ ত্রিপাঠী অଛନ୍ତି এই জন লোক ये बालेश्वर भद्रक केक रखिले अनिरुद्ध पाणिग्राही करुणा सिंधु नायक ओडिशा चैलेंज ने 31 राति पाला हला उदयनाथ रथ शर्मा पुरी जिल्ला रे परमानंद शरण निरंजन कर हरिनाथ अर्जुन दास कपिलनाथ जेते वरिष्ठ गायक धर्मानंद दीक्षित समस्त संगे टक्कर देछन चौपदी रे 1 नंबर करुणा सिंधु नायक के तुम चैलेंज कर पारिबे ये अनुष्ठान है स्मृति को रक्षा करने भद्रक बालेश्वर जिला रक्षा करने तेणु आज आम गायक सम्राट आम प्रशांत बेहरा को 300 टंका पुरस्कार दूसरी लगा आम युवप्रति बापा कथा हूँ पाला विषय सब जानते रामायण महाभारत कथा आपको आज गोटे कथा कहूँ जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानि भवति भारत এটা হচ্ছে দ্বাপর যুগের কথা কৃষ্ণ কহিলে অর্জুন গ্লানি ধর্ম গ্লানি কিন্তু ত্রেতয়া যুগে তুলসী দাস লিখিলে জব জব হই ধর্ম কি হানি তেণু হানির আপনারা পণ্ডিত মানে সব অଛନ୍ତି হানি এবং গ্লানি the difference between হানি and গ্লানি গ্লানির অর্থ যাহা হানির অর্থ সেই আছে দ্বাপর যুগের গ্লানি কোন হলা ত্রেতয়া যুগের হানি কোন হলা जब जब हुई धर्म की हानि बड़ाई असुर अधम अभिमानी ये को लिखिले तेणु तत्व आम सब कहूँ ना काली कहते घटे गाइबा लगी आपण सब जी गायक गायिका मैंने सदा गई ना काली खाली
ଚୌପଦୀ ଚାଲିବ, ଚପୁ ଚାଲିବ, ଚୌଦକ୍ଷରୀ ଚାଲିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାମକେଳି ଚାଲିବ, କାମଦି ଚାଲିବ, ସବୁ ହବ। ତେଣୁ ପାଲାରେ ଜମକଟା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଜମକ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ, ଆମ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଟେକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ କରନ୍ତୁ। କାଲି କହିବି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ ମୁଁ ଗାଳି ଦଉଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତା ନାକକୁ କାନକୁ କାଟି ପକେଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଇଏ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତି। ଇଏ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ, ସେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଚଳିବନି। ନାକ ଏବଂ କାନକୁ କାଟିଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଯଦି କାଟି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏ କଥାକୁ ହଜ ଲେଖିଲେ କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତା ଠିକଟା କଣ? କାଲି ତ ପାଲା ହବ, କାଲି ପାଲାରେ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତା ନାକ କାନକୁ କାଟିଥିଲେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଚାପରେ କାକୁ ପକେଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଯିବ, 302 ଦଫା ଲାଗିବ। କଳା କାନୁରେ ତତେ ଜଗା ଜଗା ବୋଲି ଇଏ ଡାକିବି କେତେ। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କେହି ରଖିନା